Yere timbia ke amos ngaina sombi ke okota superviseur na boti Croix Rouge française na département de sécurité alimentaire Croix Rouge française. Irit mbia nambona Jeannette mbeke nangu baloku na omene ke na 56 ans la so kusala tumbi so mbie sara yaka nambage to na sina buru mbi on a jardin mbi sa jardin to ngala mbi sa jardin na ye na produire awe mbi on na leti gara mbi kai na gara akobeti tengo ayiti jardin mbi kani donc kwa so mbi sa kala alerti yakaso ye lugia njo akara ko la ikasi ke vivre nani mais comme bi wara ti lunga peso bato na singa na yeso ti jardin bi kir na bege jardin ti loyi ti jardin et puis bi kir na le gara bi kapi a njo ti biso bi ki sosoni bi pika na kpu bi sar na fuku bi akana sembe tongaso si a mama cha bebe avo asana popoto anyo bi ke lu gozo ikisara gozoni itukunangu izana la imu ulengwani ikanagara azo avo ate tongala mbilu veke agusa mbi peti surun mbi zana la mbi pikane en poudre mbi akani simbi warangi njada mbi vivre nani bogia yeso mbi isagala tona tonchi buru mbi bagara marché pe mbi on la maraîchère mbi ko sa kwa jardin mbi sara salade mbi sara gbudu épinard gombo tout ça tout ye mbi sa sarango bogi loro février mars avril mai iwara yeso so ki fafade so na mati juillet so ni la mi commencer dès akagi na juillet simbi raté à premier mois ti semence donc loro la na ondoni ala gasara même la ni bisa planche chou timbi kol so ma boko ambi sara chou plus 12 planches abuba tout na leke ti loro angba na leti la abuba wayon bi abuba a carotte bi abuba et puis na année so mbi même na moyen ti tene mbi tourner yakap donc ayi ti jardin abuba na mbi ndal ti contenu ti loro asar si ti yakap mbi abuba shoni akete so mbi wara so mbi go jusqu'à Mambere mbi kaka mbi go jusqu'à Ngambula mbi go jusqu'à Beberati ti Beberati a marché pe mbi tuku Come kumba mesa esima usega duesue mesa esima usega Présent Martial Ziba Martial yeso ki vivre ge na ngwetiaka aki so ko joni aki insécurité zo apeti guayo tisara kuape tenti kodro ayke njoni ape na useni ayke tenti aleti angwangwaso idwati tene iluni tongana kpale ti kodro ayke da asara si warango ngwangwa agangangu na ambena ngwangwa tambena zo so la réservé ni par rapport na a calendrier na ngweti ngangu azo datambeni na ngwangwa nikwe asara si aga kota kpale na mbini kpale so akeso eke na lege ti fango yaka me liye ti mungo maboko na i ti sara na akwani ake dape asara si iwani ike sara mina keti a bricole asara si akwani so ike sara so leni ake kono ape so ake akpale so ike na nila i besoin appel a machette aye so abatenti kwa ti tene isara na kwa i besoin aussi ton anati so ikima ambati abagara a chariot so ala ikisa na kwa si la so akigondala iyenga aussi ikena vundu ti warani kusala tiaka ake yeso bindoyeni teti ata ake akota fonctionnaire ala kina kota diplôme mais yeso ala kina ni kojo tongana mbini métier so apeti munga nguna ala ake yaka kojo teti ake na legeti akala zo ake waga
kobe ti te si lo kpingba ti goe peut-être na fonction publique ti sara atangata kusala donc kwa ti aka akimbeni so mbi ndoyeni na ti zani ape. Mon petit voilà tout en guida. Mais comme vous dites moi ben, Dieu consomme ça un ami à aider. Mais pour ça la tiaka, dit que mi t'entend, présentement so, dit ça pour ça la tiaka. Et puis pour ça la tiaka là, vous n'angou dit que payer assurance terminé que dit juste à nous par des autres. Même dit tenter dit ça pour ça la diamant. Mais attendant dans les guinées après la pour ça la tiaka la misara juste à partout. Yaka même si mon père yaka si il y a pour pas yeti yakane apeti kubakope ninanye béni karako apeti kubakope mon récolter quand même mon ancien mon à la varatite et puis na voisin mon kemna la kete arrêté mais quoi dit diamant diba bien sûr pourquoi pas être après quoi dit diamant mais ton monde go mon quoi dit ça pour ça le diamant si yaka anategana après si mon ça rende on déouté mon rambini yo après comment yati c'est wat mon aiga kiri donc li undana ita koli ita walito na ngoti la kuso tene ala muku wati yaka ton a cause priorité ti yati sewa ton a petit quadrati FTA adimiti ma ti gona muku c'était un peu di pas sindima en terme théâtre ti a ita Croix Rouge concerto. Yoga gue, ake bumbingo tere ti azo ti sarakwa na vision oko koli wali abumbi
ti ba kusala oko ti sara ton ti so i visé ti sara kwa ti yaka na ndo ti sécurité alimentaire là c'est à sara c'est bumingo ti là sara c'est i ereni groupement mama mariando mosambela ma bianza pa asala namo ruba chuba moya ke sonye na yanga ne come biaka présidenti avec chuba eretimbi ake mombeli Albertine bike na ngu bale oku na gumbaya bike SGA na ti groupement ti bukonga ne kome wali fango yaka ake ti mu maboko na kodro pasu ike na mlenge problème ti école ake da problème ti tengo yake da il faut ya wali kpengba ti sara kusala ti yaka so si ya peti mu na maboko parfois mo peti sara keta jardin ti mo kena gozo ti mo sara kobe mo kambageni et puis mo mumbagi mo batana siwa ti mo ake mu maboko nga aussi na kodro nila si ibuli ti sara kwa ti yaka ti tene iku ginginja bonzola ke muna nginja ni atonga na pengba la kwa ti yaka ni yaka oko so apeti muna nginja bon nila si ibuli ti sara yaka sep abumbi asara si ke manda kode pendre mingi so apeti maboko na yi kekereke isara kota yaka i appliquer a technique so sep agafana yi donc i peti sara pendre kota yaka i wara leti kobe mingi si i peti sara na yeso i peti sara ti tene i kani i sara na ambena yeso i peti sara ti batana sewa ti Alinda, 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 Alinda. Ti sepo a iso yakana ke use. Oko ti yakani ake yakaso si ake sara ni batna so si akotara ti asara giriri. So a ereni na yangati munju atene parcelle paysanne. Mais na mene oko ni so a erena te parcelle ti démonstration so ake a codé ti fango yaka so si a munju yaka agana ni la si asara iza ayaka ni use. Batna so la tenege yaka ti a codé ti fango na yaka ni et puis yaka ti sosi azoni asara kojo giriri ti tene ifa lege wala si mo peti tene mo wara ayeti leti yaka ni gbani et puis lege wala si mo peti tene mo wara ni kete don yeso ko isara so akena a membre ni ti tene ala ba so wala si asara njoni so wala si asara njona pe et puis na feti sep ni ala wani abanjoni ko diso si ala peti sara na yati ya katala si alimbi ti tene ala wara yeti pokoni ko Il pensait tongana moeti sara yaka na République centrafricaine moeti sara yaka kozo yeni aketi tene mo gbulitimo yaka so mbeti sara na nguso mbeti sara konongoleni oke voilà yeso irna tene superficie il faut mo ingani kojoni na pekoti tene ti superficie mo ke ba tene ti ngwangwa wala semence superficie so mbeti sara so est-ce que mbike na capacité ti wa de semence a lingbi na ni so la mo ke bani kojo na pekoti aye so kwa wa fade so tongana mo wara mo inga superficie so mo ti sara na nguso wa si mo inga ke ba ngangu timbi a lingbi ti wa semence ti couvrir superficie na wa ota ye ni so mo goti sara ake sorongo ndoti yakani alors sorongo ndoti yaka ake sorondo ni kri kri ape de penser ambena indicateur
agronomique akeda sosi ake moule gena moti tene mo so nzoni sese ko joni mo ke ba est-ce que ndoso mbiti goti sa yaka daso est-ce que ndoni ake polele la suda asunando ti sese ni bien na pekoni sosi mo sa délimitation ouais mo ke gwande ti sara première opération ça tene défrichement voilà mo zi apere quoi na ndoni et tant so mo zi apere ni quoi ouais mo ke zopere ni pepe parce que fade son agronomie a yeti tene zo a zopere pepe parce que na zongo pere mo ke buba an joni a élément so a kenati c'est tena ça si ko beti mo mai donc na pekoti défrichement mo ke sara yeso ira tene ramassage donc mo sa ramassage mo pousse apere a kotani so quoi ouais a kete ni so a kengba na ndoti seseni et tant so mo ke gona labour na tant so mo ke laboureni mo ke ba a keta pere so a kengba so a ke linda ti seseni et a sara si a ke fun ti sara si seseti moni aga pendre seseti maingo kobe alors ton mo sa labour a unja ouais mo ke sara yeso ira tene émiotage voilà mo ke pikayati a kota seseso parce que mo inga que aleti kobeti so ke luso ala kina ngangu mingi ape voilà pouvoir germinatif tala a kono mingi ape donc tongana moyeti tene ala sigin zoni il faut a seseso a kono na ndoni so mo pikayani mo lekeni mo warameni surface so aketa plan so a permettre ti tene mo luko beti mo alors na pekoti émiotage mo ke sara yeso ira tene préparation de ligne de semis voilà mo ke sara piquetage méthode 3 4 5 ti tene mo sigi na angle ti yakati mo au chokwe a douti droit et puis mo sara piquetage ni ake sara lo selon ko beso mo eti lu tongana mo eti lu yeso tene karako bi penser espacement na écartement ti lo akende ton mo eti lu yeso ira tene nzo espacement na écartement ti lo akende si mo eti lunga yeso ira tene haricot espacement na écartement ti lo akende donc mo ke sa piquetage mo la préparation ti ligne ti semi ti mo par rapport na leti ko beso si mo soroni ti tene mo luni voilà 14 à 15 jours mo dati sa yeso ira tene premier sarclage voilà mo ke zi salté na gbeti yakani alors zingo salté na gbeti yaka ni la ake mule geti tene ko beti mo a mai njoni parce que tongana salté angba na gbeti yakani ko beni ake mai pepe mo ko ba akugbeti kasa ti mo ni ou bien ko beti mo so mo lu akugbeni ake bebengo donc il faut me respecter dati premier sarclage et un mois na pekoti lungoni mo dati sara deuxième sarclage et tant seulement ça deuxième sarclage bi penser tongana ke haricot rouge lo ke siandena fasi floraison et na moment de floraison il faut mon wafango yaka mo linati yakani kirkira pe parce que a fleur ceci haricoti yake sara so ake tongana ngola parce que mo inga tongana wali yake na ngo to mo sara njona pe ngoti lo ake tuku donc ni la na ngoiso to mo luko betimo asi na nze oko dimanche otati gongo na nze oko bi penser a keketa nyamaso ake merde moko wara picheron soit de gandal ti kubeni mo wara a kocheni mo wara a iso a sauterelle donc à la so ake a déprédateur à la so à la ke bubanayi kobe alors ndani la si atene tongana mo basi anyama so commencer ti merde kobe ti mo na dimanche otati gongo na dimanche oshio mo doit ti tene mo sare so ira tene biopesticide bon ma dine 20 mo be dine 20 ko sina kuma tin sama donc il doit se filmer une assiette il besoin 3 kilos ni là-bas quoi gars 30 litres de solution
mena lege ti yaka aki sara si moki muma boko na azo mingi tongana ti so même eke na tere ti kota lege tongana aye so aki tongana jardin la sara ge azo apeti ona lege so ala ki na ndara i peti gboto ni i muna la a ede ala so aki bibe ti mbi la na mbi peti vize ti mumbe ni metie use ape bie ti ngba ti sara gi kusala ti yaka inga pe ti ga mbeni yeso mbeni kota zo na yani do yeso mbiye ti tene bingba da ti sara ni sinza pa ama de matimbila Namlengeti abatene aishona pe ala kiri na mbege kwachi yaka bade kwachi yaka kamuna la mamboko et puis ala ke banjo ni na yati de tichala tonga la ti sombi mama tala mingba sala jusqu'à là so la quoi de miko mu bon tu zappem ça tu zappem ki yaka jusqu'à là so et ça dans ce colombi a mingba na 43 ans awembili na kwachi yaka jusqu'à là so simi wara loso ina lugo dala so 10 ans la mingba sala kwachi yaka so kwachi yaka ke njoni mingi